جهنم بودی قشنگ جهنم شما هیچی جز رجالان و خون و صدای هیچی بندازی نمیشه. و خواهرم و خانواده‌اش و دوستانش باید بین صدها صورت قشنگ میگشت تا روبین عزیز رو پیدا کنه. آسیبایی که داشتم، آسیبایی که میدیدم، آسیبایی بود که انگاری در حال فرار مثلا بهشون رای کنم. ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنه‌گر رو هم باید بشکنه. بابا تو برو من میام مالی بابا مالی. This type of evidence shows us that individuals were shooting to kill. Des commerçants de plusieurs bazars de Téhéran ont fermé leurs boutiques et se sont mis en grève. Quand ils sortent manifester, c'est d'abord pour des raisons économiques. Parce que l'inflation dépasse les 50% et qu'ils ne peuvent plus importer, ils ne peuvent plus vendre. C'était l'effondrement de trop. Ne دیدی براش فرستادی روز؟ ایران و اون خانومه توی اسرائیل از ایرانی بفرست. Ali est l'un des commerçants qui a participé aux grèves et aux manifestations. جون لبشون ریخته، یعنی اومدن بیرون دیگه به خاطر اینکه هیچ خرید و فروشی نمیشد انجام داد. شاید بگم ساعتهای اول با سرکوب شدید، یعنی واسه یه تجمع خیلی ساده جلوی بازار موبایل یگان ویژه ریخت مثل مور و علف. دهن به دهن شرقی دیدیم تو کل ایران، کل شهر یواش یواش این اعتصابات اصلا بدون اینکه کسی بخواد سازماندهی بکنه، خطی بده، خودجوش همه اعتصاب کردن. Elles se sont étendues à Malard, une banlieue pauvre de la capitale, ainsi que Geishm, dans le golfe Persique, et des villes comme Amedan, Kerman et bien d'autres villes. Et c'est ce jour-là que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants. Le 30 décembre, sur les réseaux sociaux, on commence à voir des images dans les universités, notamment à Téhéran. Et très vite dans la journée, ça s'étend à d'autres universités, Ispahan, Yazd notamment, Tabriz. Et là, je me dis, si les étudiants entrent en scène, ça va prendre une autre envergure, une autre tournure. Face à cette contestation qui a pris beaucoup d'ampleur dans plusieurs villes d'Iran, les autorités iraniennes décrètent 3 jours fériés en Iran sous prétexte de météo maussade, de neige. Et c'est à ce moment-là que la personne qu'on va appeler Reza pour sa sécurité va me donner des informations très précieuses jour après jour. Bonjour Mariam. Aujourd'hui, ils ont annoncé 3 jours fériés de peur que les commerçants continuent à manifester.
En attendant samedi, ça leur laisse 3 jours pour installer leurs forces de répression. Dans la rue, des symboles de la République islamique sont attaqués par les manifestants, des drapeaux de la République islamique qui sont brûlés, déchirés, puisqu'à ce moment-là, les manifestants disent que la République islamique ne les représente plus. Hello Mariam. Les manifs ont continué hier dans certaines villes malgré la présence policière. C'est la même ambiance que lors de la révolution de 1979. Sauf que cette fois-ci, c'est le peuple tout entier qui scande la fin de la République islamique. Dans la plupart des vidéos, le seul nom porté est le Shah et l'héritage des Pahlavis. On commence à entendre de plus en plus ce slogan « Javid Shah », longue vie au roi, ou alors « Pahlavi barmigarde », Pahlavi revient, donc en référence au fils du dernier Shah d'Iran, du dernier roi d'Iran, qui a dû quitter le pays après la révolution islamique de 1979. Et donc c'est clairement un appel pour Reza Pahlavi, ce fils qui vit en exil depuis 47 ans. Dans beaucoup de villes, le régime commence à utiliser des fusils pour contrôler la foule. Les photos et les vidéos de ceux qui ont été tués commencent à circuler sur les réseaux sociaux. L'un d'eux s'appelle Dariush Ansari. Il a été tué par balle à Foulat Shahr. Dariush Ansari, il a 37 ans et lors de ses funérailles, il va y avoir beaucoup de monde. On voit que ces funérailles deviennent des événements politiques parce que les gens sont très en colère. Il y a un acteur clé qui va s'exprimer, c'est Donald Trump. Si l'Iran tire et tue violemment des manifestants pacifiques, ce qui est dans leur habitude, les États-Unis viendront à leur secours. Nous sommes armés et prêts à intervenir. بجاست اما اعتراض غیر با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند تعال با اتکال به خدای متعال. Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, prend la parole pour la première fois et il appelle clairement à la répression des manifestants. Et ce même jour, les premières images d'une fusillade de masse commencent à circuler. Elles proviennent de Malekshari, une petite ville de l'ouest de l'Iran. Au moins 5 personnes sont tuées et beaucoup d'autres blessées en quelques secondes. Le matin du 4 janvier, on voit des images qui sont hallucinantes. C'est un hôpital qui est attaqué à Ilam. Les forces de sécurité sont entrées à l'intérieur, elles ont lancé du gaz lacrymogène et elles s'en sont pris aux manifestants. Les forces de sécurité prennent d'assaut l'hôpital pour arrêter les manifestants blessés et prendre les corps de ceux qui ont été tués. Les manifestants qui étaient dans cet hôpital, ils venaient de Malekshai. La veille, il y a eu une tuerie de masse à Malekshai. Ils viennent de Malekshai parce qu'à Malekshai, il n'y avait pas assez de centres de santé pour les soigner, tellement il y avait eu de blessés. Mariam, je ne sors plus de chez moi. Je suis les événements sur les réseaux. Les forces de répression sont installées partout. Il y a des manifestations massives même dans les petites villes et dans les villages dont je n'avais jamais entendu parler.
Le régime n'arrive même plus à déplacer des convois d'une région à l'autre pour réprimer. On sent que la pression monte et que la situation se tend. Et ce jour-là, Reza Pahlavi, dont le nom est scandé dans les manifestations, s'adresse directement aux Iraniens. قطعاً توجه کردید که ازدحام جمعیت باعث این میشه که نیروها پس بروند و امکان ریزش رو به سمت شما بیشتر میکنن. من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان میگذارم. Il leur demande le lendemain à 20h de crier des slogans contre le régime et de manifester. C'est exactement ce qui s'est passé en 1978 avec ces cris à 20h, à mort le dictateur, qui a été crié 3 fois et qui a mené à la chute de son père, le dernier roi d'Iran, le dernier shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Que le régime chute, on devient fou. C'est hallucinant. Des vraies scènes de révolte. Les gens sont très déterminés. Sur plusieurs axes principaux, les commerces sont fermés. Il y a des personnes blessées au visage. Jamais autant de personnes en Iran n'a manifesté contre le régime en 47 ans. Sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos de Téhéran, de Shiraz, de Mashhad, d'Abadan, d'Ahvaz. Ça s'enchaîne et on voit des foules. Et soudainement, le pays plonge dans le noir. L'ensemble du trafic Internet d'un pays de 90 millions de personnes est tombé à zéro, littéralement. Cette coupure Internet, elle fait craindre le pire, puisque c'est toujours le même modus operandi de la part du régime. C'est couper Internet pour massacrer à huis clos. Comment vas-tu? Vous n'avez plus Internet? Reza, tout va bien? À partir de là, les seules sources d'informations proviennent de quelques centaines de connexions Starlink. Là-bas, cette nuit-là, ça va basculer dans l'horreur. Roubina, c'est un des premiers visages des manifestants tués qui apparaît parce qu'elle a quelqu'un de sa famille qui a parlé, sa tante qui a prévenu les médias étrangers. روبینا دانشجوی دانشگاه شریعتی رشته مد و دیزاین پارچه و لباس بود. تصمیمم داشته روبینا که به اعتراضات بپیونده. بعد از اون رفته تو اعتراضات شرکت کرده و دیگه خبری ازش نداشتیم. گویا دوستانش با خانواده تماس میگیرن که بیاین تهران، روبینا رو با تیر زدن. خانواده اول فکر نمی‌کردن که فوت شده باشه و سریع خودشون رو میرسونن شبانه تهران. Cette nuit-là, Ali se rend une nouvelle fois aux manifestations, avec des amis, à Karaj. Il a manifesté tous les jours depuis le début du mouvement. توی چشمم ولی توی چشمم زدم تنها چیزی که میتونستی بشنوی صدای کلاشینکوف بود. تنها چیزی هم که میتونستی ببینی آدمایی که یک دارن میافتن و خوی که رو کرده خیابون داشت میری. هر که میدیدید یا افتاده یا خون پاشیده رو لباسش یا زن بچه ها داشتن جیغ میزنن. من دوستم اول به پاش خورده بودش که افتاد.
وقتی افتاد زدم تو صورتش گفتم پاشو خودت جمع کن بابا یه دیتی الان با سری کمر بندم آقا کردم اومدم به بالای سفید رونش ببندم گفتم پاشو دیگه بعد دیدم از زیر کامشمش زیر کامشمش خون زد که زیر بشی کشیدم پایی و میدونم تو قفصه سیرش تو همین مسیر بیمارستان که میرفتی میدیدی چقدر آدم همینجور رو زمین افتاده فقط اصلا اینا که اینا آدم نبودن همینجور میدیدی گله به گله آدم افتاده ما کشونیم بودیم تا بیمارستان ولی خب پرستو با تموم کرده کاری شده میشه که کف اورژانس به قدری خون بود که وقتی داشتی میدویدی پاتو میذاشتی زمین شدب صدا میکرد خود میپاشید به این برمون خود دکتر و پرستاره اونجا هم اصلا نمیدونستن چی کار کنم. Nous avons les témoignages de plusieurs médecins qui ont travaillé ces soirs-là. Et ils décrivent tous des scènes de chaos jamais vues. شنبه من یه جنگی میدیدم یه جنگی خورده میدیدم که میارم خشمی که اینا این دفعه نمایش گذاشتن اصلا قابل مقایسه آسیبایی که داشتم آسیبایی که میدیدم آسیبایی بود که انگاری دادن حال فرار مثلا نشون رنگ کنم یا به صورت بی هدف توی جمعیتی انتظامیه مثلا رنگ باری گرفته بود ببینید مردم رو چیکار کردن آن پزشک و خیلی چیزایی وحشتناک دیدم خیلی ولی اون شب پنجشنبه من خودم گفتم چرا مگه اینا کی هم که اینجوری دارید میکشید با تیر جنگی دارم مردم رو کشتن ساعتهای اولیه جمعه میشه میرسن اونجا چیزی که برام تعریف کردن خواهرم و بقیه اعضای خانواده‌ام این بود که صدها بلکه هزار تا عزیز اونجا افتاده بودن جوری که رو زمین رو تو حیاط تو محوطه و خواهرم و خانواده‌اش و دوستانش باید خیلی چهرهای زیاد اون عزیزا چهرهای قشنگشون نقل قول میکنم که باید بین صدها صورت قشنگ میگشت روبینا عزیز رو پیدا کنه و به محض اینکه روبینا رو پیدا میکنه دیگه بغلش میکنه و نمیذاره ازش جداش کنن و اینم بگم که با اصرار و با پافشاری خیلی زیادی خواهرم تونسته بره داخل و روبینا رو شناسایی کنه و بعد از اونم دیگه هیچ کس نتونست جلوشو بگیره توی فرصتی که شلوغ میشه دخترشو سوار ماشین میکنه و از همونجا فوراً فرار میکنن کلمه‌ای که خودشون به کار میبرن خانواده‌ام این که مجبور میشه پیکر دخترشو از اونجا بدزده صف مردم جنازه‌شون تحویل میدن Il y a cet homme qui est un prédicateur proche du guide suprême. Il s'appelle Hossein Yekta. Et ce soir-là, il appelle à la mobilisation de tous les Basiji, qui sont la milice paramilitaire du régime. برای بچهای بسیجی امشب وقتشه که همه مسجدها، همه پایگاه‌ها، همه جا به حضور همه بچه‌های حزب الله و هیئتی و درد دیندار خدا پر باشه. و امشب شبیه که مامانا بابا دست بچه‌هاتون رو بگیرید نرن بیرون. اگه اتفاقی پیش اومد، اگر کسی خطی بهش افتاد، اگه تیری در رفت و تیری در کردن و اگه کسی توجیه طوری شد گله نکنن. Et pourtant,
Cette nuit du 9, des millions d'Iraniens descendent dans la rue. Des témoins dans différentes villes du pays nous raconteront cette nuit. Le 9 janvier, mon amie Sarah et moi sommes allés manifester. Je ne savais pas qu'un massacre avait eu lieu la veille, je n'avais pas internet. Soudain, une rafale de tirs. Nous sommes tous baissés par réflexe. Et je ne sais pas pourquoi Sarah ne l'a pas fait. Elle est tombée, j'ai vu une balle la toucher en plein cœur. Il y avait du sang partout. Elle m'a regardée et elle est morte dans mes bras. Ils étaient à moto. L'un conduisait, l'autre tirait sans distinction dans la foule. Ils visaient la tête et le torse. 12 personnes se sont effondrées devant mes yeux dans une mare de sang. Un de mes amis a perdu 3 enfants. Ils avaient 17, 20 et 23 ans. و گفتیم این چیه؟ بعد دیدیم بالاش یه اثر بعد رفاقم تیربار دوشکای چیه بالای اونه؟ گلوله تیربار به دوشکا میخوره به جای قشنگ اصلا نابود میکنه اونجا رو. انگار که منطقه خط معدم جبهه است. همینجور صدای رگبار تیر میشنید، فقط همینجور صدای تیر. هر کیو که یعنی از دور میتونستی ببینی اگر کسی رو زمین افتاده، اگر کسی زخمی بود نمی‌بردن. میومد یه تیر میزد تمام میشد میرفت. یعنی همه‌شو به صورت خطی که داشتن میومدن پایین. هر کی تو اون مسیر اگه افتاده بود زخمی بود یه تیر میزدن میومدن جلوتر. فرقی نمی‌کرد که مغز پیش جواب هیچی. همینجوری میزد میومد تا به صورت خطی میومدن پایین. به قدری اونجا خون ریخته بود، اصلا یه طرف غرق خونه اینه. اینقدر خون ریخته بود، اینقدر زخمی بود که حد نداشت. Le régime islamique à Téhéran n'a pas seulement coupé Internet et le réseau téléphonique, ils ont aussi coupé l'éclairage public dans les quartiers où les gens manifestent pour empêcher les gens de filmer le massacre avec leur téléphone. Arana, Human Rights Activist in Iran, c'est une ONG qui a été créée en 2006, qui est basée aux États-Unis, qui a été fondée par des dissidents iraniens. Ce que l'on constate, c'est qu'une exécution de masse s'est déroulée sur un week-end. Et ça, nous l'avons constaté dans de très nombreuses villes. Et ce qui est choquant dans ce que nous avons analysé, c'est la manière dont les individus ont été tués. Nous avons constaté des impacts de balles au milieu du front des gens, des enfants qui sont mutilés, méconnaissables au visage. Les gens sont la cible de tirs d'armes militaires. Nous avons documenté la présence de snipers sur les toits, tirant sur les gens et les ciblant dans les yeux en les rendant aveugles. Ces preuves nous montrent et nous confirment qu'il y avait une politique de tirer pour tuer. Il y a une très très grande inquiétude ici qui grandit sur ce qui s'est passé en Iran puisque Internet est toujours coupé. سپهر بابا کجایی؟ سپهر بابا سپهر بابا سپهر کجایی بابا سپهر جان بابا کجایی عزیزم سپهر جان بابا. Il y a une vidéo qui va réussir à sortir d'Iran. On y voit la morgue de Karizak, c'est le plus grand institut médico-légal de Téhéran. On voit des centaines de corps. À l'époque, des ONG parlent de 400 sacs mortuaires et des proches qui viennent chercher leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs parmi ces corps. Cet homme qui envoie cette vidéo a parcouru 1000 kilomètres pour sortir d'Iran, l'envoyer pour que le monde comprenne l'ampleur de la répression en cours en Iran.
حجم جنازه که کف شهریزک بود، کف خیابوناش، کف پیاده روش هم همینجور کاور سیاه توش پر جسد، همینجور جسد همینجور با تریلیایی که مثلا حمل گوشت منجمد بود، اون تریلیا پر جنازه بود می آوردن. فکر نکن بهت میگفتن باشه جنازه مانده تو، خب خدا رحمتش کنه بردار ببر. تازه میرسید به اینکه چک کنم ببینم چند تا گلوله خورده، این تعداد گلوله خورده، گلوله 85 تا 90 میلیون پولش میدی، اینقدر هزینه کاور پلاستیکی شده، اینقدر باید پولش رو بدی. نداری باشه این ورقه رو امضا کن، بگو بچه من بسیجی بوده، تروریستا کشتنش. با مخالفت نیروی امنیتی مواجه میشن برای خاکسپاری و بعد از اینم که پیکر عزیزشون رو پیدا میکنن با همون ماشین شخصی از تهران فرار میکنن به سمت کرمانشاه و خواهرم مجبور میشه بدن خونی بچه‌ش رو تا کرمانشاه تو بغلش داشته باشه و اینی که تا خود کرمانشاه و تا لحظه خاک سپاری چیزی که من شنیدم نذاشته حتی یک لحظه ازش جداش کنن چون میترسیده که ازش بگیرنش. کل این مسیر با بدن خونی تو بغل خواهرم بوده. اجازه ندادن که خاک سپاری کنن و مجبور میشن یه جایی بین کرمانشاه و کامیاران روبینای عزیز رو به خاک بسپارن. Ce jour-là, le guide suprême, Ali Khamenei, prend la parole pour la première fois depuis la répression sanglante qui a eu lieu. Et dans ce discours, on sent sa détermination à poursuivre la répression contre la population iranienne. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم. ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم. اما مجرمان داخلی رو همراه نمی‌کنیم. ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنه‌گر رو هم باید بشکنیم. Ce jour-là, Ali Khamenei menace encore les manifestants, alors qu'à ce stade, nous n'avons aucune idée de l'ampleur réelle du massacre. Nous avons analysé les images satellites des cimetières à Téhéran et à Ispahan. Au cimetière de Behesht Zahra, à Téhéran, nous avons observé une activité d'une intensité inhabituelle. La même chose au cimetière principal d'Ispahan. Sur les images satellites d'une section de Behesht Zahra, le nombre de nouvelles tombes avait doublé en espace de 10 jours. Et à Ispahan, entre le 7 et le 14 janvier, 3 grandes zones d'inhumation ont été soudainement excavées, l'équivalent de la taille d'un terrain de football. Nous avons vérifié plus de 6800 décès, dont un certain nombre d'enfants. Nous avons aussi un certain nombre de cas qui sont en cours d'examen. Ce chiffre se situe juste au-dessus de 11 000. Nous avons des données sur plus de 11 000 blessures graves et ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé. Nous avons documenté près de 50 000 arrestations. Il s'agit d'arrestations arbitraires. Et par ailleurs, nous avons récolté des preuves d'un nombre sans précédent d'aveux forcés. À partir du moment où Internet reprend, les communications reprennent tout doucement, les messages restent très brefs, on sent que les gens ont peur. Moi, ce que je ressens aussi dans ces messages, c'est la sidération, en fait. Bar, je suis épuisé comme tout le monde, mais en vie. Fatigué, furieux, souvent en larmes, mais la vie doit continuer. J'efface tout l'historique des messages et surtout les vidéos. On a tellement peur et on est tous devenus parano. Hello Mariam.
Je vais bien. Enfin, je suis déprimé mais en vie. Ça a été une semaine terrifiante, comme un vrai état de siège. Salut Ershad, nous allons bien physiquement, mais nous sommes brisés, dévastés. L'intensité et l'ampleur des crimes dépassent l'entendement. Je me demande sincèrement si nous rirons à nouveau un jour, si nous reverrons le bonheur. از خاک کوچه های سرد با خون سرخ خود نوشتم تا رویت خنده هازلم چون روز دیگر آید روحم جان سبزه هاست خورشید جاودان آزادی نوره